Isang video already. Sige. Isang already video. Yes. Ayun na. Hoy! 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 Alam yung patay, hoy! Hoy! Salam! Sige! Nice one! Hoy! Hoy! Grabe! Parang ang pera! Close your eyes. Close your eyes, ha? Nawawala na yung 500! Ano ba yan? Ginabusot mo naman. Okay, close your eyes. Hoy! One lang. Teka, oh. Isa lang. Just one. O, sige. O, sige. One lang, ha? Ayo. Pick one. Only one. Okay. Ikaw, pingit mo na yung mata mo. Pingit mo na. Pingit na yung mata. Pingit. Wow, JC. Madi. Oh, Madi. Oh, Sige, pingit na yung mata. Bunso si JC na next. Pingit yung mata. Okay. Kuha na ng isa. Kuha na ng isa. Hoy! JC. Huwag mo na kaya. Yan, okay. One piece. One. Okay. Yung mga pera. Presents the blue one. Yun yung target nyo, no? Orange color. O si Tito Ike, no? O sige. Okay. O sige, dali. Ito, kasali ka ba dito? Celso, sali ka please, Celso. Picture kami sa Celso. O sige, o. 20 lang po. Sige. Ayan na biyaw ba ako? Okay, kuya, thank you. Okay, yay! Nakita ko yan. Sino pa? Ikaw, tapos ka na. Pila. Oh, may 1,000 ha, malinis. Klarong-klaro. Oh. Pila ka na. Oh.
Oh. Klaro. Yeah. Hoy! Mimi. Okay. Oh, wow! Asan si Jay? Yung bata doon, pwedeng pwedeng magganyan. Ganon, ha? Ganon. Okay. Yung bata, look. Tingnan nyo. Yung bata, pwedeng Okay, you choose. Okay, go. One. Ay,